Sabe ba ustedes kamags kay tiene un manera para prevenir con ese food sensitivity o alergia? Sabi sa kita. Nuevo nacido baby, tiyan tamit ang allergy no. Kaya gani aki kami na City Health Office nang advocate guide kami al breastfeeding. Kaya na breast milk, taayuda siya na hindi man allergy el bata. Kasi si tauyo ustedes, tiyan di ba ang allergy na cow's milk formula. Delikaw ya guide kay el otro mga nuevo nacido tang bleed guides at ang sangre guide sila. Taliga dala importansya del breast milk. Kasi el breast milk man tamen kompleto gayod, proper nutrition niya, tang lessen pata el incidence del food allergy. Pakilaya ka mags en vez de leche, otro el kosa taman na toman na bata. Kamista. Iwan kuwan, sukal, pula. Iwan kuwan, tikpiaso. Iwan uno pa. Iwan. Tiya. Ti. Sabi ba ustedes kamags kay puwera que queda mahina el mga bata pelea con ese alergia, sinuway breastfeeding esta causa también este malnutrición. Mando sa anyo ya si Ryan kamags pero jutay ele y hindi pa ta kompleta el mga developmental stages, debe para na lisuyo edad. Si Ryan, bale, no igat abla as inyan full breastfeeding el mother. Ang sina disi condition kasi hindi gatlita pwede saka tapos tandali el nana sakto nutrition gad po para kung nagdisiyo anak. So inuile pwede saka gad el mga antibodies gayot para man protect kunele ng mga sakit. Pati takeda tayo mahina disiyo immune system. Bata tamen, hindi tayo sila ta pwede kumpra leche kay paltasen. Kasi mayroong sinam ipamig gatas. May tayo ba na mo? Dispatcher, kasi makara siya mga 150 bet. Kaya tuloy makauwi, maranya kay muang gatos kay Manda. Kulang pare paminyo pagkaon. Diyan to, kanda na hinang ginanak mo biyahan. Diyan, nakutawang. Para kami bukas. Iwan gatas sa anak ko. Ma'am, nangayo ikaw milk for habibi mo, di ba? So, yari na in gift pack from Mag TV. Unin mabaita mo, ma'am. Magsukol sa baby. Por eso na mga mayores, firme kita pensa dali el best con el di aton mga-anak. So, everything good and positive will follow. Y hindi malo pidi ayuda por eso el Mag TV, firme taki para pwede extend el ayuda ni amon para con ustedes. From Kim Nicole Eldisan, good morning po Ate Kikay at hello na rin mga kamags. Paki-greet naman po ang Eldisan family and ang 2 Topaz ng Ayala National High School. At sa mga best friends ko na sila Julianne, Katrina, Emmy, Diane, Regina at si Ate April Rose Cajote. More power and God bless to your show po. Mas lalo ka na Ate Kikay. Stay pretty and kind po. Mwah. Hi to all College of Forestry and Environmental Studies 3rd year. Good luck sa atin sa forest. And I just want to greet Ma'am Eleanor Valente, our proxy advisor. The Tropang Baliw 22 and Dabarkads love you guys. Thank you. To keep the mind and body in good health is a duty. Kaya this year, tatrabaha kita para na di aton salud. We don't just snap our fingers and boom, have a good health. It's a process and it takes lots of effort and discipline. Itodo es ito prinsipya na di aton purpo. Si ko sa kita aura, na kumida ba, na bisyo, na ehersisyo, o maskin ko sa estilo de vida, este apekta ka naton 20 hasta 50 años lego. Por eso, bisaya el comida y cambia el estilo del vida mientras temprano pa, and it's never too late. Si late man ustedes desperta, puede ustedes mira otra vez el diamond episodio ni i1tv.com.ph y también na YouTube. Para na mga greetings también man post lang na facebook.com/magtv de ataneste y man follow ka naman na Twitter at magtvzambo. Gracias na planes and prints para na bestida de niyo este domingo. Hasta na siguiente domingo mga kamags, Estel de ustedes número 1 estasyon ng ABS-CBN TV3. ESTL, Mag TV, di Ataneste, tatak lokal, tatak regional. Kita queda orgullo de Zamboanga y a